Naliolo to ngalima daw ngodbor ngin on guru mato ngaopat mamardano ni imiana kondo-kondokon manumboda bo kasonangan mo ngau maribadah nai kasonangan mo olo man carito on na nung sa carito on seremu ibadahi sere doi unjap kondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi وذرياته وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا وإلى روح الشيخ مصطفى حسين مع أهله وأقربائه وإلى روح الشيخ عبد الله مصطفى مع أهله وإلى روح شيخنا عبد الحليم خطيب مع أهله وإلى أرواح جميع مشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata amma ba'd. Ayo maknami saudara-saudari dari Nasadarion, mungkin dalam keadaan berpuasa, ima puasa tarwiyah, mencopot puasa Arafah sebagai bukti sian ketakwaan tatu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu disuruh terus bertakwa, karena modal dalam hidup dan mati nadong lain kecuali takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Susalamat kita harana alak nomor takwai an-najatu minan nar, salamat sian narako, indai sikso indai tutup. Harana itu pun Allah dalam Al-Quran, thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami menyelamatkan akan orang-orang yang bertakwa. Kalau purwamu mak salamat pada guys takwamu, pada guys imanmu, pada guys amalmu. Ima ya sobok keselamatan ini mertakwa. Salah satunya dia muna puasa sadarion sebagai bukti ketakwaanmu kepada Allah. Ada Ibrahim raya mengkoyok anak niate. O manumbulingan do manggaris sabungani pada mengkoyok nama dope.
Manuk dope sado kahon kon tarune gadis sajodo mate. Ia anak ni koyokia sebagai persembahan ketulusan dalam ketakwaan. Halak nomor takwai selain selamat sian neraka al-khuludu fil jannah, kekal di dalam sorga sebagai tempat akhir persinggahan nasu berujung dalam kebahagiaan. Karena idokon Allah uiddat lil muttaqin, disadion dialah alak nomor takwa. Selamat siang neraka masuk tu sarugo ijanjion Allah uiddat lil muttaqin, disadion sarugoi bagi alak-alak na bertakwa kepada Allah, alak nama biar mangkarejoon na diharamkan ni Allah, alak-alak na ikhlas menyembah Allah, uiddat lil muttaqin. Fahada bayanu kulli khairin wa sa'adatin fid darain tahta hadhihi taqwa. Dan ini menjelaskan semua kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dia berada di dalam ketakwaan. Subahagia di dunia, bahagia di akhirat, takwa. Sutenang hati-hati di dunia di akhirat, takwa. Sudah guys rasoki di dunia di akhirat, takwa. Maka pala ipatureho usaho mungara dengan berarti orang takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sunga tenang hati-hatimu orang takwa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi ketakwaan ini sudah ipature. Pada kes hubungan mutu Allah selesai. Pada kes hubungan mutu Allah selesai. Jadi kadang-kadang kita mencari solusi yang lain, tapi tidak mencari solusi dengan Allah. Hana salah. Orang di ketakwaanku. Hana orang deges naubayan. Salangku. Nda tenang ulala. Nda deges rasokingku. Nda menyampak epengi rasoki inda epeng sajo. Ada rasoki ketenangan, kebahagiaan. Indah kon namangan susonang. On namuko-muko male do widonna. Sonang do. Padahal nga namangan. So arana ketakwaan kepada Allah. Ditakwai masonangi, di Qur'ani matenangi, di zikiri mabahagiai. Tidak boleh marsa kawaya ngara membaca Quran pengatenangau. Bisa lang menjadi obati baca maturus. Tengana tu siruangku bepengai siruamu. Arana alak na marsak manombo sumbayang pengai siruannya. Olo, api garokaat marwayon niya subuh dua rakaat. Lupa ya. Indah tenang. Indah tenang. Tapi insya Allah dung ibaca homa tenang. Ira-ira na marubat. Wantong pahit ubati. Imaya dung mela pahit naik, roh manis naik. Jadi pala marubat lilehen na pahiti susehat doi. Sedangkan sehat ko nga tenang ko maribadah, apalagi orang sehat. Tapi bo pesoni indah alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Udah bo indah tenang kula lamar sakau mangaji honi ba. Te indaran ya buseng. Sedangkan sehat ko ngara, apalagi orang sehat. Jadi sendia dok para tengah tenang matenang denon. Jadi pala perlu selamat dunia akhirat, maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma alladhi yahtassu bihadha asy-sya'n min amri al-ibadah thalathatun. Palamar ibadah maita palarai maita donok tu Allah
ilen Allah kedudukan keistimewaan di dalam kesungguhan tadi dalam beribadah. Min amril ibadah thalathatu usulin, adong 3 pokok perkara nangkan dilehen ni Allah subhanahu wa ta'ala, nangkan dapat kita pala mertakwa itu tu Allah, pala donok kita tu Allah, mertakwa itu tu Allah, ilen Tuhan joto lumocom. Nah, pertama at-taufiqu wat-ta'yidu awalan wa huwa lil muttaqin. Diberikan Allah kekuatan, dilehen Allah kemauan di dalam beribadah kepada Allah, dan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Pala martambah kuat mailala amu umak ketakwaanmu i madung ilen Tuhan majo taufik. Pala rau ma imar ibadah ima hidayahi. Pala raho membaca Quran ima hidayahi. Tai pala murmasi tutu na membaca Quran ima taufiki. Pala raho ngotong aborgin mar ibadah ko ima hidayahi. Tai pala murmat sonang namar ibadah imur masih tutu ima taufiki. Masuk dodro tinumai manom boda ben namalay at-taufiq ahmadilen dialak namar takwa. Pala mur martakwa umai raho denggan mar ibadah tu Allah, ilen Allah matuhona perjolo kekuatan. Dilehen Allah kekuatan, kemauan awalan, itu yang pertama yang diberikan Allah. Palara nangudai solat duha ima hidayahi. Tai pala mur maringgas mur mabahat rokaatna mur masitutu na marzikiri dia maksumbayangi ima taufiki. Lendau ya Allah kekuatan. Indah gurgarbe. Bahkan indah dong Nabi bisa mengganggu ho di dalam ibadahmu. Baik ia orang sehatmu, baik ia kiri kananmu, teguh ilen Allah kekuatan. Jadi alak-alak na mendapat taufiki di lehen Allah disiaringan beribadah. Menggoramar ibadah borat dope mailen Allah jo hidayah. Ramai ngape manis. Allah imayan darah tinggal be tala pala murma manis ma ilen Allah ringan beribadah sonang mangkarejo onna ima ciri khas ni alak na mendapat taufik indai paksa be ima sidokon Allah di dalam Al-Quran bianing Allah dalam surah Al-An'am ayat 125 faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Isi-isi Allah inginkan mendapatkan hidayah sian Allah, ilen Allah Ta'ala ma diati-ati niaringan menerima Islami. Pada ringan mai dia menerima Islami, sonang mai yang mangkarejo onna harana yang idaya mangkarejo onna yasrah sadarahu lapang ruania. Jadi jabat margogo namar amal ibadahi naman dapat taufik me. Allah tayang ko sekedar lopeh kewajiban mungkin ampot hidayah dupe. Masumbayang ko madung na copati. Pokok nama sumbayang au ni ya. Jadi ngatar nikmati ia buti madah. Ngalapang ruania ngatar nikmati. Nda sonang. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Isi alak na purwani Allah untuk menyesatkannya. Pasimpang dalam ni manusia naik Allah jadikanlah dadanya terasa sempit lagi sesak seolah-olah mendaki ke langit. Songon nama naik do mailalaya sayna payahna manarimo kebaikani. Ndape naman dapat taufik dot hidayah.
isi-isi alak na purwania mendapatkan hidayah na purwani Tuhan, mendapatkan hidayah len Tuhan pertunjuk ringan dia tiatenia mangkarejo onna. Isi-isi alak na purwani Tuhan get menyesatkanna, indah purwani Tuhan menyelamatkanna. Ibenya matua tiatianai sempit lagi sesak. Pada alak-alak na purwani Tuhan menyelamatkanna, na yang sajo ilehenia mangkarejoon sobok nai. Sobok na sui salamatkan Tuhan ko maribadah. Termasuk maamu naget disalamatkan Tuhani, na yang sajo mangkarejoon na denggani. Inda perwani Tuhan memasukkan na tu sarugo, inda perwani Tuhan menyelamatkan na di kubur, inda perwani Allah get mengalihan kebahagiaan di akhirat. Ibenia sempit, sesak, berat, susah, seolah-olah mendaki ke langit. Jadi inda dong semangat lo jadi dailalaya na mangomoi nangomo akhirati loja dadong gairahna i ben nailan nasulen ni Allah Ta'ala mejo i masu adong doahna ita karejoon sumomo margorak maribadah on susah useng mambo yang kon naidokon adong doahna sulen Tuhan di iba momo mudah bergerak beribadah. Ada na angkon na doa kon judo, angkon na ipangido do, ada na karejon tai, mangalehen na Allah, bain karejo musibenia karejonia. Doa kon, ima doa na biaso ibaca amu. Allahumma waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Di dalam kitab-kitab doa termasuk di parukunan kitab-kitab ni susun ni ulama ubaca pala alak nai perwania ringan maribadah na yang langkania semangat ia margairah ia maribadah termasuk ma inilah doakan silakan dope Allahumma waffiqna li ta'atika. Ya Allah, bimbinglah jalan kami untuk taat kepadamu. Bimbing kau. Arana anggo indai bimbing Tuhan. Inda lalu ho mangkarejoon ibadah ingai dah ho dalan nai anggo indai bimbing. Nabahatan penghalangna. Ima pala adong naget copat. Icar teria pengawal niate. Allah, suadong mangkawalia. Pala songon ambulan tabi di itai son copat tolap aso arana bebas hambatan jat ibenia sireneniai dadong la halangan pala adong alak na berpengaruh adong na berpengaruh ya adong mangawalia jolo minggir kalak sudete minggir aso ro sirenenai bo bimbingia unon tu kotanopan sajom tay angwadong mangoban kon na mambimbing na manugunoguna sa tongajom pe sampai tu kotanopan anggoy bimbing Tuhan ko sa bulan khotom Quran tiang ko ngay bimbing Tuhan bulan puasoy nagalang no pe 17 sampai sanari nga pe tamat-tamat aso ngay bimbing Tuhan anggo ngadong mambimbing na ngaray bimbing au ya Allah togu-togu au ning anggo indai bimbing Tuhan indai togu-togu Tuhan bahat pe ilmumu tidak bisa menjadi ahli ibadah pangido tu Allah bimbing au ya Allah tuntun au ya Rabb len jauh kekuatan ahmad wa'na Allahumma waffiqna li ta'atika wapik wapako wapik wow pako
Allahumma waffiqna li ta'atika wa atmim alif ta mim mim wa atmim taqsirana, sempurnakanlah kekurangan kami. Bope alim ko nabahat dorang nai, bope ringkas membaca Quran nabahat dorang nai, maka pangido tu Allah sempurnaon do na urang nami, cukup kon madabo songoni Tuhanku naubaini padoon madabo Tuhanku amal ibadah ki. Wa atmim taqsirana wa taqabbal minna karimu ya Allah innaka antas sami'ul alim. Wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Nai boto mudo sude ngadong na goib jo nai da mudo sude au do manombo na lupa tu au masu hebat ulala au lupa au na lali do sumbayang kunangkin lupa au na sumangarti do na perkarejo oni ya bope songoni maliman kulala bope soni na sempurnaan kulala. Allah Ta'ala ibutu ila alamil ghuyub, mengetahui yang goib-goib. Ya Allah, Allahumma waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Oh Tuhanku, toguau bimbingau arah konau. Oh Tuhanku, borngin ngotiau gorakon ati-atengku, lendiau semangat, lendiau kemauan, lendiau kemanisan, kenikmatan donok tuho. Pangido tu sia pupu pangido pasti insyaallah ilahenia ud'uni astajib lakum, mandoa kamu uleh. Jadi pala mur mertakwa amu aham ni Tuhan mur ilenia kekuatan, mur masih tutu, mur matenang, mur mamanis, iisemei madung mardanon me ketakwaan mi. Pala mur runcur namur masego may ibadah mi rupa na bahat sarindana. Anggo na jolo dabo sonon ibadahku sonon sanari ngarabe maruncur. Alak nai cintai ni Tuhan ni mur malolot, mur mahebat, mur malolot, mur masemangat. Imanakan ilehen Allah parjolo jote. Ahamatan dona na martari muamal ibadah mi na murjop urwani Allah Ta'ala mur ipadono kia ho tulambung nia, mur itari kia ho sudonok tusia imai biado lala amu mur mamalim do lala odung mangaji sangalek songoni do mur masemangat do namar ibadahi melen ni Tuhan mejo taufik. Mur sonang dorwamu namar ibadahi mur masonang alhamdulillah namar danon mai sulang adong manangkona, sulang adong mangidona, aso dilehen di sia taufik, aso semakin ikuat kon Allah sumur madonok ya idokon Allah dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah, innallaha ma'al sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jabat dot Tuhan ko idongan dekat kau kepada Allah ngadong biarmu be betul dong ma arana Allah maha kuat ngadong biarmu be murma semangat na adong do peudai pala sugari na marjagwe miamu di sabaan
kemani parjolo tu sabaning udai isanun roau bori-borian isabai mabiar na udai. Oh, balai telepon na dia doholang adongan na romau dung rodai tu sabai mars tolap tu sopoi marton dido mabiar dope ana na adong na mandongani ho sedodongan muna sebenarna Allah ulang ko mabiar na manguluan sendia dalanna mertakwa karejoon na denggani tinggal kon na harami. Jadi imana pertama innallaha ma'al muttaqin palama donok kalaki tu Allah ibimbingi ya meite jabat donok ko tu sada-sada halaki ituntun ko may akrab ko tu sada-sada halaki pala idahoy na suada radoh membantui pala akrab ko dot sada-sada halaki idaho urang sehat ya radoh paubat ko ni pala akrab ko dot sada-sada halaki mamerdongan kamu majarang marsarak kawin borunia urang panabusini kantang naradoh mangaleni pala kawin borunia akrab ko dohotia radoh mangalen kadoi ra goyak dorwamui goyak ruanialak tusia goyak berarti senantiasa ituntun ko itolong ko ibimbing ko aso ara nama akrab ko seni maalak na donoki tu Tuhan sudah hidup naik dimudahkan oleh Allah ilin Tuhan disia ahagiut nia ilin Allah ketenangan kebahagiaan aso ara nama donok ko tu sada-sada halaki pala porwamu marepeng ko padolok tulak na kayo pala porwamu gratis marubat padonok tu bidani nakon kakak babe inda badongan iba inda ba kakak badongan ita na mardaul ari-arion nakakak pinibagason sa jodo mo nga lang urang-urang sehat da baulala ulote kita sucek kon ya dadong epengku pengdontong pikiron kon ni cek do kon ya nangkon da bobe inda ba on maubat mo kakak saja doon no to makaka sampai sehat ko syukur ma aso gratis donok ko tu bidani olo ba olo pala porro mo gratis sa joy lopuan padonok tu parlopoy bo senido bay olo tu dapuran bebas ko tu dapuran bebas ko aw jolo membenteh jauh aban madungan sinang kon paydo hido jauh ning bayoy ban majoy si tinalo pamujo donya pajuk ilambung ni goreng nai pangan goreng nai sada karipi nai marsapol gratis aso gratis tinonok ko tu parlopoy kan sendiri tu pala porwa mo gratis di motori pardongan par motori tiap hari Rabu gratis aso tedongan mo par motor na untong na paralo mo do sude pardongan na mahakayoy sukayo ho kaya hati pardongan na mahakuati sumargogo ho pardongan na mahasempurnai silen Tuhan jo kebaikan demi kebaikan manombo marsak ko na mangulun sendia do maawon ti Allah Ta'ala mapangaduan tu iya do pelanga boto dania mengadu ya tu anak burwi sendia do maning roa muang kangson sur boto marsak ruang kun au pidaw na sudokon do joy ning anak burwi buse kasarupo da muntong sendia mau do kontong jo ni au palau cari toon naron au do pe ning ya buse kasarupo da mo dari toon tu Allah Ta'ala buat amak sembayang mi meribadah ko tu Allah ikhlas ko meribadah tu Allah insyaallah wa mudu marsak na mangulun na padua na pala mertakwa tu Allah murmara umar ibadah murra salat murra membaca Quran murra berzikir maka Allah akan memberi terus kepadamu kekuatan padua na pala meramal kita imaduah tay nangkin islahul amal wa itmamut taksir imaduah tay ahamai dipature Tuhan amalmu Allah memperbaiki amalmu murdonok ko tu Tuhan mur ipadegesia di amalmu alak na sudonok tu Tuhan tomak ninah ni sumbayang na pengado nga tagila laya te pala murdonok ko tu Tuhan na murtagi de ilalaho na solati betul doma murtagi mur semangat
murmar gairah lolot na jongjongi aso harana ilahen Allah jo perbaikan amal ipatureya busek make kuranganmu kekuranganmu salolot naon lale saja waktu sumbayang pala murmadonok kotu Allah ibainia murmahusu depadir Allah Ta'ala hoy napatuluna yuslih lakum a'malakum ning Allah di dalam surah Al-Ahzab napatuluna qabulul amal dan napatuluna terima Tuhan amalmu aso arana alak namarta wa umai murmadonok kotu Tuhan mur ipatureya amalmi bo pesanga sundiana itarimo iya di amalmi innama yataqabbalullahu minal muttaqin orang yang diterima oleh Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa berarti ruang lingkup ni ibadahi perjalanan ni ibadahi na pertama ilen Allah amelin Allah na pertama at-taufiq ilahnya kekua ahama hasil ni ibadah mi murmakuat komar ibadah murmasonang mar ibadah murraho mar amal ima pertama danonna nomor tadi mume napadua na ahama ilahen tuan danon najo mur ipatureya mur ipadegesia amalmu mur hati-hati homa najolo pala modom ko baju mu modom penioban mudo salat sanari indabe aso mamur mabiar mamur marhati-hati mur mayas najolo natar kikit doho sanari madung dermawan mur ipatureya namomo najolo naparhola sandoho sanari indabe najolo na itong doho kikit on indabe nadawan kuda maruba ang kangin tentong mana maliman sanari Allah najolo dabo pala adong pemerdanon iya puna negadis de sude on may sadokah kon sude aso mama alim arana alak na kikit nga masuk saruhoy inda masuk sarugol na kikit na biaran setan biarat de setan tu alak na alim tay kikit daripada alak na jahil dermawan adong na malim na sungon kamuan malim-malim na tay kikit-kikit inda mo ngay lala setani padiriya de sunibo pemalim ko ada anong jo kikit adong museng alak na jahil inda dong kealiman na tay dermawan ondo na paling biari setan aso dermawan niya bisa menjadikan dia dicintai Allah ho alim mi inda bisa cintai Tuhan ko alim mi aso ada na kikit mi terhalang alim mi ada ni kikit mi iya orang alim do iya tapi dibalik kekurangan alim niai mana dermawan niya jopan do perwani iblis itu ala na alim tai kikit job derwani ai na jopan ke derwa mo pay ada anak buru ini nate na malima nining dongan nai anak kikit niya masih job ru ada bonia oni bayuan na milasan ruamu ngana malim lumayang duhana pero tinggal sumbayang na pinada terlembet do alo si ana dermawan dabo na dengan ruanian ya ima nabiari ibaniya so bisa jadi imu opkon Tuhan tongkin na jadi hati-hati na malim-malimon qabulul amal jadi ilahan Tuhan majo taufik pangido tu Allah Ta'ala nangkin patuluana ipature Tuhan amal moya napatuluna thummal qabul idza tamma kemudian diterima apabila dia sudah menyempurnakan amal ibadahnya fa'alaika bihadhihi at-taqwa maka mestilah kau dengan ini haruslah engkau bertakwa in aradta ibadatallah jika engkau berkeinginan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala bal in aradta sa'adatad dunya wal uquba bahkan jika ingin engkau bahagia di dunia dan di akhirat Thumma ta'ammal aslan wahidan kemudian pikirkanlah satu pokok
wa huwa annahu haq annaka qad ta'ibta jami'a umrika fil ibadah wa jahadta wa ka'abatta hatta hasala laka ma tamannaita alaysa sya'nu kulluhu bil qabul. Pikirkanlah satu, seandainya engkau sudah bersusah payah sepanjang umurmu di dalam beribadah, salalut ngulumu maribadah ko, wajah hatta engkau bersungguh-sungguh, wa ka'abatta, dan engkau memerangi syaitan, hatta hasala laka ma tamannaita, sehingga sudah na dapat ko mayamalkan ko, sudah kajimu may kalaksanaon ko, mas imal ibadah na ibotomu may karejoon ko. Alaysa sya'nu kulluhu bil qabul. Bukankah semuanya yang terpenting adalah diterima. Sudah na karejoon mina paling penting na itarimo Allah. Walaqad alimta anna Allah yaqul, dan kau sudah tahu bahwa Allah berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, farja'al amru kulluhu ila taqwa. Yang diterima Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Adunai dokon takwa, melaksanakan perintah, menjauhi segala larangan. Patakwa matu Allah sutarimo Tuhan sude. Anggona milas da borwa mutu sada-sada alaki may takaji na jolo ngajabat na job ruwa mo na ilehen niya. Anggona milas ruwa mo biasa don itabayangkon itabandingkon. Anggona surodo ruwa mo paida-ida jiren mi ileheni ya pedi ho panganon na tabongan ruwa mo manarimoy. Munjia do apelo non ning mo adop borumi ilen etek na sampingi. Kelen siya mulak nga tabaw lalay niya patut mga tabaw apel. Dahil na milasan ruwa niya na mga lehennay. Bo penaron na suwahan na ilehen niya ang gonajok ruwa mo paiday-daya. Kau senang menerimanya. Munjia do bolgang bulung botikon nailen ni bo don mun belakangi boleh bayar mamol kangi ate nangkon ko mamol ka olo nasiak tuk-tuk na do maonnya masih mau mak ubain nasiak tuk-tuk olo ubain aso-aso ubain buseng ente sunde olo bulung botik naon mayaon indah ba adong di umak joring nadot parirana di sini ama jok dorwamu adong mau ida naron naget manggule botikon. Artina aha na mga lehennay do na ipandang ni indah na lehennay jadi padonok tu Allah mangido mohop ko jot-jot tu Allah arana may takaji sudeita angkan dipilih do peon. Sian ala-ala na mardosa na songon kitaon tong kinay di akhirat ipili do peitaon. Arana indah sudah masuk tu sarugo. Arana may janjion Allah adong tu narako. Maka Allah pilih isortir do peamu isortir. Sangana masuk do indah aha mapanyortirna madlaul istifa wal ijtiba. Pilih Allah Ta'ala masian kita jian akan menjadi kekasih nia doh jian akan menjadi ala ni salamat konnia songon dia mati pena akan itarimo ia wa huwa taubah, itulah orang yang bertaubat martubat kotu Allah arana ita ala nabat maksiatna tubat kotu Allah subhanahu wa ta'ala. Tubat tu Allah ipili Allah Ta'ala ita bope na songon dia ita ipili ia jadi padonok matusia dari nasadarion mapuasa tarwiyah kamu na padonok namon marzikir maho ado zikir musadarion nasibut temu yusen berzikir tarwiyah ado zikir nasadarion fa'aktiru fihin at-tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir
di hari tarwiyah on termasuk idokon ngabinta zikirmu pabahat tasbih takbir tahlil tahmid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pabahat me incogot hari Arafah abdul doa yauma Arafah na paling deges ko mangido tutuhan di hari Arafah ma hebat do hari Arafahon pado hari Ramadan hebat do hari Arafah pada hari Ramadan ulang bulan Ramadan ba hari naido sadari hari Arafahon hebat do ia pada hari Ramadan digin dalam kitab Al-Azkar lil Imam An-Nawawi makana ala naro hari Arafah ipabahatia pangiduan niat Tuhan ipadonok kobuli ipadonok ijabah itarimoi incogot mai puasa mo incogot pala na sudong aktivitas mo na tertinggal kondo tinggal kon ma solat doa maho solat tubat ko solat tasbih ko serambar ita puaso pangidoon matu Allah suyampunini Tuhan dosamu aso incogot mabintang ni hari dalam 360 hari Arafah mana Abdul naman doa dot mangido ngamarin bersanga pangidoanmu pangido matu Allah Ta'ala incogot laos puaso angkon da bujolo mga lomang si kuncogot ilomangi natabo peswada sadari haon maho mga lomang puaso ho sumbayang duha uncogot tubat ko naron borngin manfaat kon ma syukur maho ma mabahat dongan tangadut ari Arafahon be betul do Allah ngarut kalai be make tahun na lewat make sapoken na lewat nda dong be hari Arafah ni alai be encogot mai keluar kon aik ni matamu mangido tu Allah na maha pengasih do Allah Ta'ala na maha menerima tubat naulungan ruani Allah Ta'ala tuita bope songon dia bahat na kesalahanmu lek kasih sayang ni Tuhan ide copatan ro anggoronon danaki anggoyang kuno gimbali ni ngayana HP do kon ngarong ni buto niya naron awas siya pala roya ido kon puaso ngara sumbayang peburat nang kon si parwaon ni ngayana palagit mamangan masiucoki niya nda botongan raya mangan ken olas kentong dokan siya mangan ya nya usik memula aso arana kasih sayangi mengalahkan marahi kasih sayangi do jadi orang tua namin na dimuliakan Allah mencokot dokon tu Allah tarimu arana na bahatan panghalangna palayoban amal mi ari-arion sebelum dicipta dalam sebuah hikayat sebelum diciptakan langit dan bumi diciptakan Tuhan pitu malaikat dung diciptakan malangit dan bumi sada malaikat menjaga sada pintu langit palayoban maamal mi iparesoya deges mentong marcahayo manida ada anak amali songon cahayo ima pala maramal ko marcahayo rupang kulingi matorang di pamikiri marcahayo mukoy marcahayo akhlaki yoban matuginjang tulangit pertama nadeges amal ni bayo onon niya palay sarsari iya adong may si idaya ululok na maulok-ulok na algibah nangkon oban tuginjang natarobanon ning malaikati aso adong ulok-ulok na ison nakringgasan anak buruan maramal temang kubari nga unjung mantak nangkon tarimo niya ilangit pertama may buto mo langit pertama saja udah pemalokot ya Allah tarimu amal ibadahku sunun mayau jadi sudah amal ibadahon na paling utama tarimo mau pejot-jot kita tu mau kah na paling utama tarimo indah jot-jot naik betul dong mah itu
walaqad alimta anna Allah ta'ala yaqul, sungguh kau telah mengetahui Allah sudah berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Faraja'al amru kulluhu ila taqwa, maka sudah permasalahan naon merujuk kepada ketakwaanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sendia do ibadahmu tu Tuhan. Walizalik ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma a'jaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in min ad-dunya wa la a'jabahu ahadun illa dzu taqi. Ngadong ina paling mengherankan di Allah Ta'ala di Nabinta sallallahu alaihi wasallam min amrid dunia, ngajak bena takjub nabintai hape adong diginjang di dunia sada maya ni takjubkon ni nabinta tu manusiaon ketakwaan nai hadengganan nai malim nai pala na malim bahasa jitana. Amen. Jadi ope pala ro manyapai boru malim nai doligin para sarobin dia ho boy mentong model merado ya sumbayang kan sini dotong maksudna rado sumbayang Allahu akbarnya aunan tulang ke mojolo sumbayangnya bo pentong napati daun main nakan antar tersuni dentong manombo taib nara sumbayang do bayakan dentong au ngana penting jauh ningmu olo pokok na inang ra sumbayang ning kan dentong nomor sada ido jauh na mambain bahagia rado ya sumbayang ibo to ya do kewajiban nia anggo rasoki jalaki jamu rodo ningmu aso ketakjuban tai adalah solatnya ibadahnya Allah penailigin nia ketakwaanmu do sudena zu taqiyun. Angkotadah annahu qal maktubun fit Taurat, ditulis di dalam kitab Taurat, amaya ibnu Adam, wahai manusia ittaqillah wa nam haitsu syi'ta. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, tidurlah sesuka hatimu. Artinya pala mertakwa tenang mayati-hatimu. Wa balaghani an Amir bin Abd Qais annahu baka inda mautih, dan sampai cerita kepadaku dari Amir bin Abdi Qais bahwasanya dia menangis ketika mau matinya. Tangis ia ketika matinya. Maget meninggal ia tangis maya. Ahamani tangis konnya. Wa kana yusalli kullal yawmin wa lailatin alfa ra'atin. Dan dia salat dalam sehari semalam 1000 rakaat. Ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah 1000 rakaat sehari semalam wallahu a'lam. Bopenga 1000 rakaat na bahat sadari saborgin umak 3 rakaat do harian 2 borgin 2 witir sada 2 tahajud witir sada 2 duha 5 qobaliyah ba'diyah marmanombo dompak indala sari bain qobaliyah na manombo qobaliyah itembakia ba'diyah mendabe manombo tong ba'diyah ni sajo qobaliyah inda maru potompon anggo iya maratus rakaat saborgin. Maka tumma yati ila firasihi fayaqul, maka dia datanglah ke tempat tidurnya, dia berkata, dia mana iya ma'wa, wahai tempat kembaliku, kulli syarrin, setiap kejahatan, tempat kembali setiap kejahatan. Wallahi ma raditu kalillah tarfa'ata ain, demi Allah aku tidak senang kepadamu walaupun sekejap dengan kejahatan. Sotik pengadong sonangau berbuat jahat. Sayyidina alim naya, Sayyidina alim naya asalkan mana supade na benciannya. Ita boto do na supade tailek jok roa. Anggoya torpata ain, sebentar saja aku tidak mencintaimu. Suni masih namalim naya boto. Wabaka yauman, di satu hari dia menangis. Faqila lahu, maka ditanyalah dia, ma ya baki, ma yubuki, apa yang membuat kau menangis? Qal innallah innama yataqabbalullahu minal muttaqin, mabiada umay tarimo Tuhan arana alakna takwa dunay tarimo Tuhannya masoni ibadah niya mabiar do peya
pala ita tenang-tenang. So aranani da Allah Ta'ala na maha pengasih ibo. Jadi alak-alak na sebenarnya pala mur martakwa mur mabiar do da boyay. Pala alak na yang martakwa icabut Tuhan biaringun ati-atenia ima sulalay dalam hidupnya. Pala mur donok ko Tuhan ima sudokon pala donok mur mabi pala mabiar iba mur ipado padonok pala mur mabiar ko Tuhan mabiar indai tarimo Tuhan ko na donok mahoy nangi. Sembali ita yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang tua nami na dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoa maitatu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yan ilan Tuhan dihita kekuatan, ilan Tuhan jita kemauan, ilan Tuhan jita keberkatan namar agamaon, ditambah Tuhan keyakinan ta tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anso ita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sundia ita ituntun Allah Ta'ala ita sumur madolok tu sia. Amin ya rabbal alamin. Tarsaiman uangku kajinta dari nasabur gino dari nasadarion. Amin ya rabbal alamin. Waktu Arafah sangat ada dua tak. Anggo di hadis ni Nabi ida anggo di hari Arafah ina ime dokon Nabi tapabah tasbih takbir. Allah. Pala solat tiba di hari Arafah ngabinoto solat duha bagai iba may sunat kon may di iba mar takbiran ari rayoy. Ada na takbir ari rayoy walau pala masuk incogot ko tu subuh. Cokotkan ko tu subuh dianjurkan may tai takbir. Incogot dung ko tu subuh dianjurkan may takbir mengiringi solat. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Incogot dung subuh sampai hari sinayanon dung asar. Setiap sumbayang sunat pe dianjurkan do takbir. Ini sumbayang bahkan salat jenazah. Dalam kitab Al-Azkar kan Imam Nawawi sugari tabi di ita adong na meninggal incogot dung asar. Sang hari Jumat hari Sabtu akad Isnin dung asar dianjurkan do setelah salat jenazah takbir. Jadi setiap solat termasuk matakbiran. Allah tubat masoni itu isi tubat incogot hari Arafah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal hazan wa na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzu bika min al-jubn wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma tawalla a'marana bi ta'atika wa ta'atin wa
رسولك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, kami memohon kepadamu, berikanlah kepada yang bernama Arsi Aisyah Putri, tuntunlah dia ya Allah, berikan kepadanya kemauan agar dia mau menuntut ilmu ya Arhamar Rahimin. Kami mohon kepadamu ya Allah, yang bernama Elsa Aziza Rangkuti, diberikan jodoh yang terbaik ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, ampunkan dosa kami, selamatkan kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berikan hidayah dan taufik kepada kami ya Arhamar Rahimin. Tuntun langkah kami, maafkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Tolong hidayah kami ya Arhamar Rahimin dan keluarga kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.